السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الثانوية العامة حياكم الله بكل مكان. Aujourd'hui on a 100 situations en français 100 موقف باللغة الفرنسية إن شاء الله لن يخرج عنهم الاختبار. معاكم فاطمة مختار parler français. La première situation avec nous c'est un copain vous demande de décrire votre chambre. صاحبك بيقول لك اوصف لي غرفتك. vous dites أنت تقول له إيه؟ il y a une cuisinière في عندنا موقد ولا il y a une douche في دوش الاستحمام ولا il y a une armoire طبعا غرفة فيها armoire الدولاب. Numéro 2 vous demandez à un ami comment on peut aller au musée du Louvre. il vous dit انت بتقول لصاحبك ازاي نروح متحف اللوفر. هيرد عليك يقول لك à 11h الساعة 11 ولا par métro ولا en vacances. طبعا par métro. comment يبقى par métro الوسيلة. Numéro 3 pour demander à un ami la profession de son père. بتسأل صاحبك عن وظيفة والده. vous dites هتقول له ايه؟ que fait ton père ماذا يعمل والدك. ولا تقول له de quelle origine est ton père من أي أصل. هنا بتسأل دايما عن الجنسية. ولا de où vient ton père ولا من أين يأتي والدك. طبعا que fait ton père. Numéro 4 avec nous vous dites à votre frère que vous voulez manger. انت بتقول لاخوك ان انت عايز تاكل. vous dites ايه العبارة اللي بتعبر عن انك عايز تاكل؟ j'ai soif انا عطشان ولا j'ai faim انا جعان ولا j'ai peur ولا انا خايف. طبعا j'ai faim انا جوعان. vous demandez à votre ami de vous téléphoner ce soir. انت بتقول لصاحبك كلمني هذا المساء. vous dites هتقول له يعني انت بتطلب منه. ينفع اقول له je vais te téléphoner ce soir انا سوف اكلمك هذا المساء ولا تليفون موا ce soir ولا كلمني هذا المساء ولا je viens de te téléphoner انا انتوي ان انا اكلمك. طبعا الاثنين دول لا. عندي تليفون موا ce soir اطلبني او كلمني هذا المساء هي الاجابه الصحيحه طبعا. Maintenant avec la situation numéro 6 vous demandez à un copain ce qu'il aime manger au petit déjeuner. ماذا يحب أن يأكل في الفطار. il vous répond هو هيرد عليك je prends mon petit déjeuner à la maison بتناول الفطار في البيت ولا je prends mon petit déjeuner à 8h ولا باخد الساعة 8 ولا je prends de la confiture et du beurre ولا باخد مربى وزبدة. وهي نمرو سي اللي صح. Numéro 7 vous n'acceptez pas une proposition de votre copain. vous dites انت هنا بترفض دعوة صديقك. هل تقول bien sûr c'est une bonne idée انها فكرة رائعة d'accord je vais venir ولا اوكي انا هاجي ولا تقول له je regrette je suis fatigué لا بعتذر انا مرهق. طبعا هي بعتذر انا مرهق. Numéro 8 pour parler de vos projets pour le week-end. vous dites بتتكلم عن الحاجات اللي بتعملها في الويك اند. هتقول ايه؟ le week-end c'est le vendredi et le samedi الجمعة والسبت ولا تقول لي ويك اند جي في كليب انا بروح النادي ولا تقول لي بوندون لو ويك اند لو كولي فيرمي المدرسه تكون مقفوله او مغلقه. طبعا هو لو ويك اند جي في كليب. Numéro 9 vous demandez l'avis de votre ami sur votre chemise. vous dites انت بتسأل عن رأي صاحبك انت تقول له ايه؟ que ranges-tu ماذا ترتب ولا qu'en penses-tu ما رأيك ولا fais-tu des courses ولا انت بتعمل تسوق. طبعا qu'en penses-tu. Pour numéro 10 pour vous informer sur la date de naissance de votre ami بتسأل عن تاريخ الميلاد بتاع صاحبك. vous lui dites تقول له ايه؟ de quelle origine tu es من أي أصل تكون ودي عن الجنسية. quand tu es né متى ولدت ولا tu es né où أين ولدت. طبعا هي quand tu es né. Maintenant avec la situation numéro 11 vous adorez les chansons françaises. vous dites بحب الأغاني الفرنسية تقول ايه؟ écouter les chansons françaises c'est ma passion سماع الأغاني الفرنسية دي هوايتي. ولا تقول je déteste écouter les chansons françaises أنا بكره أسمع الأغاني الفرنسية ولا je n'aime pas écouter les chansons françaises ولا أنا لا أحب سماع الأغاني الفرنسية. طبعا الإجابة votre professeur s'informe sur la profession de votre mère. بيسألك عن وظيفة والدتك. vous lui dites هتجاوبه إذا ما جيبش سؤال أبدا. أوكي يبقى الإجابة دي مرفوضة. que fait votre mère غلط طبعا. ماذا تفعل والدتك ده سؤال أنا مش محتاجاه. اللي ميدسا il هو طبعا غلط برضه. بسأل عن المؤنث عن والدتك. اللي بروفيسور هي تكون معلمة أو مدرسة. 13 vous voulez manger. vous dites à votre mère أنت جعان أو أنت عايز تاكل تقول لوالدتك j'ai peur أنا خايف j'ai froid أنا بردان ولا نمرو سي j'ai faim
أنا جعان طبعا. Vous s'informer sur le climat d'aujourd'hui. أنت بتتكلم عن حالة الطقس أو بتستعلم عن حالة الطقس، بتسأل عن حالة الطقس. vous dites تقول إيه؟ quel temps fait-il طبعا. أي أو هنا طبعا ده الطريقة التانية للسؤال. quel temps il fait، هنا مش مقدم الفعل على الفاعل. ده السؤال طبعا. مش ما اجيبش إجابة il fait peu الجو جميل، وما اجيبش برضو il pleut إنها تمطر. Numéro 15 vous demandez à votre copain quel sport collectif il préfère. ايه الرياضة الجماعية اللي بيحبها؟ لو فوتبول طبعا بدون منازع، مش لو بادمنتون اللي هي كرة الريشة، ولا لو جودو اللي هي لعبة الجودو. Maintenant avec la situation numéro 16 vous demandez à votre mère ce qu'elle fait à la cuisine. elle dit تسأل والدتك هي بتعمل ايه في المطبخ، هي ترد عليك تقول je range les vêtements برتب الملابس، ولا je prépare le dîner ولا بعد العشاء، ولا je fais mon lit ولا برتب السرير. طبعا je prépare le dîner. 17 vous demandez à votre ami de venir chez vous et il refuse et dit تطلب من صاحبك انه يجي عندك البيت، هو رفض وقال je veux bien انا عايز ده، ولا ça ne me dit rien ولا هذا لا يعنيني، ولا pourquoi pas ليه لا. طبعا ça ne me dit rien. 18 vous demandez à votre frère de vous accompagner à l'aéroport. vous lui dites انت بتطلب من اخوك انه يجي معاك المطار، هتقول له ايه؟ viens avec moi تعال معايا، ولا assieds-toi اجلس، ولا fais tes devoirs اعمل واجباتك. طبعا viens avec moi. 19 vous demandez à votre sœur de s'habiller rapidement. vous dites تطلب من اختك انها تلبس بسرعة. dépêche-toi اسرعي. طبعا marche vite امشي بسرعة، ولا tu vas trop vite ولا انت بتروحي بسرعة. طبعا dépêche-toi اسرعي. 20 un étranger vous demande la direction de la tour de Caire. vous lui dites بيطلب منك اتجاه برج القاهرة، انت تقول له ايه؟ au revoir مع السلامة، ولا vous tournez à droite puis à gauche. طبعا ده وصف الديركسيون يعني اتجاه لمكان معين. merci pour votre gentillesse شكرا لوقتك أو إنك جنتل يعني زي ما بنقولها كده باللغة الدارجة حاليا، ولكن ده الوصف. vous tournez à droite puis à gauche. 21 vous demandez à votre ami où il va pour envoyer une lettre. بتسأل صاحبك بيروح فين عشان يبعت خطاب. il vous répond هيجاوب يقول لك à la pharmacie ولا à la poste ولا à l'école. طبعا البوست. 22 vous décrivez votre nouvelle montre. بتوصف ساعتك الجديدة هتقول عليها ايه؟ vous dites elle est moderne هي حديثة، ولا elle est en retard ولا هي مأخرة، ولا on va à l'heure ولا احنا on arrive à l'heure ولا احنا هنصل في الساعة. طبعا elle est moderne هي حديثة. 23 vous n'êtes pas en forme انت مش في الفورمة. vous dites هل اقول je vais très bien انا كويس، ولا je suis en bonne santé ولا انا بصحة جيدة، ولا j'ai mal. Maintenant avec la situation numéro 24 un ami vous demande de votre plat préféré. صاحبك بيسألك عن الطبق الرئيسي بتاعك. vous dites انت هتجاوب je prends mon petit déjeuner au restaurant بتناول الفطار بتاعي في المطعم. لا je préfère manger avec mes amis أنا باكل مع أصحابي. لأ je mange de riz avec du poulet. طبعا هي صح باكل أرز مع دجاج. نكمل. 25 vous demandez à votre mère ce qu'elle a préparé pour le dîner. والدتك جهزت ايه العشاء، تقول لها ايه؟ عايزة سؤال. vous dites انت بتسأل يبقى هو مفيش غيره، حتى لو أنا مش فاهم المعنى مفيش غيره، أنا محتاجة سؤال. qu'est-ce qu'on va manger ce soir هناكل ايه في المساء. ما تقول لها je peux trop de coca انا شربت كتير من الكوكا، ولا j'ai faim ولا انا جعان. 26 votre petit frère vous demande où il peut aller pour lire يعني يقرأ. ايه المكان اللي بروح عشان نقرأ؟ البيبليوتيك، لان الليبراري بتبيع لنا، والبولونجري طبعا ده للخبز. نمرو 27 vous vous informez sur le climat. فين سؤال الكليما الطقس؟ quel temps fait-il طبعا. excellent. نكمل لسه قايلينه من شويه. 28 le professeur demande aux élèves de ne pas parler. المدرس بيقول للتلاميذ بتوعه ما تتكلموش. فين اللي بيقول ما تتكلموش؟ يقول لهم اوفري لا فونيت افتحوا الشباك، ولا فيت لي زيكسرسيس حلوا التمارين، ولا سيلونس سيل فو بلي. طبعا سيلونس سيل فو بلي. 29 vous êtes contre une idée. انت ضد فكره معينه افوتر مع صاحبك. vous dites
طبعا je ne suis pas d'accord avec toi، أنا مش موافق معاك. ما تقولوش nous sommes de même avis، يعني معناها إحنا في نفس الرأي، ولا bravo c'est super. Vous acceptez l'invitation de votre ami، الموافقة على الدعوة تقول avec plaisir، ما تقولش désolé ولا excusez-moi لأنها للرفض. 31 vous vous informez sur le prix d'un billet d'avion، أنت بتسأل على سعر تذكرة الطيارة. vous dites، طبعا فين السؤال عن الساعة؟ دي إجابة، أنا هنا هجيب سؤال فالإجابة دايما نستبعدها، يبقى دي مش صح خالص. ça fait 1500 livres égyptiennes، ولا إلى arrive à quelle heure، هتوصل في أي وقت، ولا ça fait combien، بكام. Maintenant avec la situation numéro 32 vous avez très mal à la tête، vous dites أنت عندك ألم في الرأس، تقول إيه؟ هل je suis en forme، أنا في الفورمة، ولا je ne vais pas très bien، ولا أنا لست بخير، ولا je me sens mieux، ولا أنا أشعر بتحسن. طبعا je ne vais pas très bien. 33 vous demandez à un ami ce qu'il fait pendant le week-end، بيعمل إيه في الأجازة. il dit، هيرد يقول je vais à la campagne، أنا بروح الريف، ولا je suis d'une famille sportive، ولا أنا من عائلة رياضية، ولا j'ai 2 jours de congé، ولا أنا عندي يومين أجازة. لا طبعا je vais à la campagne، أنا رايح الريف. طيب 34 vous expliquez à votre ami comment aller à la patinoire، ازاي بتوصف لصاحبك ازاي يروح الباتينوار اللي هي صالة التزحلق. بديت تقول له ايه؟ هل اقول له c'est où on fait du patin à glace، اين اقدر العب الباتان à glace اللي هو التزحلق على الجليد، ولا جيم aller à la patinoire، ولا انا بحب اروح صالة التزحلق، ولا تقول له traverse le pont et tourne à droite، ولا اعبر الكوبري وبعدين ادخل يمين. طبعا ده وصف الطريق، comment نجيب وصف الطريق هنا معانا. ندخل في 35 vous vous informez sur les goûts de votre ami et vous dit، بتسأل صاحبك عن الحاجات اللي بيحبها، هل هو يقول je suis lycéen، أنا أكون طالب ثانوي، ولا j'ai 17 ans، ولا عندي 17 سنة، ولا j'aime dessiner، ولا أنا بحب الرسم. طبعا أنا بحب الرسم. طيب 36 vous voulez faire des courses، vous dites أنت بتحب تعمل شوبينج أو التسوق، هتقول إيه؟ je vais aller à la bibliothèque، أنا رايح المكتبة، ولا je vais aller au marché، ولا أنا رايح السوق، ولا je vais faire la vaisselle، ولا هغسل الصحون. طبعا je vais aller au marché، هروح السوق. 38 vous décrivez la tenue de votre copain، vous dites أنت بتوصف الملبس بتاع صاحبك، تقول إيه؟ il met un pantalon noir، هو بيلبس بنطلون أسود، ولا il est timide، هو خجول، ولا il est plus gros que son frère، ولا هو أكثر ضخامة من أخوه. تبقى الأولى طبعا il met un pantalon noir، هو بيلبس بنطلون أسود. Numéro 39 vous demandez à un touriste sa nationalité، vous dites بتطلب من صديق من السايح الجنسية بتاعته، عايز تعرفها، تسأله سؤال إيه من دول. هل تقول له de quelle origine vous êtes-vous، de quelle origine êtes-vous، أنت من أي أصل، ولا quelle est votre profession، ولا ما هي وظيفتك، ولا تقول له vous avez des amis étrangers، أنت عندك أصدقاء أجانب. طبعا السؤال قلنا قبل كده اللي عن الجنسية de quelle origine êtes-vous، هو ده المظبوط. Maintenant avec la situation numéro 40 un ami vous demande vos goûts scolaires، vous dites بيسألك عن الحاجات اللي بتحبها في المدرسة. هل تقول j'aime beaucoup la télé، بحب جدا التلفزيون، ولا j'adore les maths، بحب الرياضيات، ولا je n'aime pas le judo، أنا لا أحب الجودو. طبعا j'adore les maths. vous demandez à votre père où il est، بتقول له أنت فين، بتسأل والدك أين أنت، هو يرد هيتكلم عن نفسه c'est mon bureau، هذا مكتبي، ولا mon père est au bureau، ولا والدي في مكتبي، ولا je suis au bureau. قلنا والدك بيتكلم عن نفسه يعني هو اللي هيقول عن نفسه je suis au bureau يعني أنا في المكتب. طيب 42 vous conseillez votre sœur de faire du ski، انت بتقول لها انها تعمل السكي اللي هو التزحلق على الجليد. vous lui dites انت بتقول لها العبي سكي، ان هو هتروح فين؟ هل aller à la campagne روحي الريف، ولا aller à la montagne روحي الجبل، ولا aller à la mer روحي البحر؟ طبعا à la montagne. 43 vous acceptez l'invitation de votre voisin، vous dites بتقبل دعوة جارك، طبعا مرت علينا كتير avec plaisir، الباقيين طبعا للرفض.
Votre ami 44 votre ami vous demande quel sport vous pratiquez. صاحبك بيسألك أي رياضة أنت بتمارسها. vous lui dites l'équitation طبعا هي اللي صح الفروسية. le gymnase اللي هو المكان اللي بنلعب فيه. le maillot de bain الملبس اللي بنلبسه المايو. 45 vous demandez à votre professeur où on va pour acheter. ركز أوي pour acheter عشان نشتري des livres. il vous répond على librairie. احنا قلنا bibliothèque للقراءة والparfumerie ده محل البرفان. 46 vous demandez à un copain pourquoi il préfère la campagne. انت بتسأل صديق ليه بتحب الريف. هو هيرد عليك يقول لك ايه؟ il n'y a rien à la campagne c'est nul. مفيش أي حاجة في الكامباني ده ممل. ولا يقول il n'y a pas de bruit à la campagne لا يوجد ضوضاء في الريف. ولا يقول les moustiques à la campagne c'est ennuyant. c'est ennuyant. يبقى هنا بيقول ايه؟ يعني ان الحشرات او البعوض في الريف c'est ennuyant يعني مزعج. الجملة المناسبة طبعا il n'y a pas de bruit à la campagne مفيش إزعاج في الريف أو ضوضاء. 47 vous demandez à votre père ce qu'il achète au rayon des produits laitiers. تشتري ايه من القسم بتاع منتجات الألبان. طبعا ياغورت. مش هنشتري باتر المكرونة ولا هنشتري الويلة اللي هو زيت. طيب 48 vous demandez à votre ami où il achète des baguettes. بتشتري الباجيت منين؟ قلنا ده نوع من الخبز الفرنسي. الريبون طبعا هيرد عليك يقول لك هيشتري منين؟ على بولونجري طبعا من المخبز. اوعى تتلخبط في البوشيري. البوشيري يعني الجزارة والبواسونيري السمك. Maintenant avec la situation 49 vous voulez manger vous dites à votre mère انت عايز تاكل تقول الماما قبل والدتك j'ai faim تعال معنا كذا. vous avez très froid انت بردان جدا vous dites le temps est ensoleillé الجو مشمس. ولا ouvre la fenêtre افتح الشباك il fait très chaud الجو حر. ولا تقول je vais mettre un bol ولا انا هلبس السترة بتاعتي. طبعا je vais mettre un bol. 51 vous demandez à votre ami où il va pour faire du sport. يروح فين عشان يلعب؟ طبعا في الكلوب. 52 vous demandez à votre petit frère de rentrer tôt إنه يرجع بدري أو مبكرا. vous lui dites تقول له marche lentement امشي ببطء. ولا faites attention en classe خد بالك في الكلاس. ولا ne retourne pas en retard ما ترجعش متأخر. وكلمة en retard عكس كلمة tôt. طيب 53 vous aimez regarder la télévision بتحب تشوف التلفزيون. vous dites تقول ايه؟ j'aime regarder les matchs بحب اشوف الماتشات. ولا la télévision c'est ma passion ولا التلفزيون ده هوايتي. ولا il y a beaucoup de films aujourd'hui à la télé. طبعا في افلام كتيرة في التلفزيون. لا انا اقول la télévision c'est ma passion. 54 vous vous informez sur l'âge de votre ami. السؤال عن العمر هنا. quel âge as-tu طبعا ما عمرك. ما اقولش quel jour sommes-nous في اي يوم نحن نقول. وما اقولش à quel âge es-tu venu dans ce quartier في اي عمر اتيت الى الحي. ما نخلطش بين كلمة âge وâge. طيب 55 pour acheter les légumes vous dites au vendeur تقول له انت بتشتري خضار تقول ايه؟ je voudrais 2 كيلو de carottes انا عايز 2 كيلو جزر. ولا تقول له je voudrais 2 كيلو de viande ولا لحمه. ولا 1 litre de lait ولا لتر من الحليب. طبعا 2 كيلو de carottes. 56 le professeur vous demande où est votre devoir فين الواجب بتاعك. vous répondez هترد عليه تقول له au club في النادي. demain matin بكره الصبح الساعه 8. ولا تقول له j'ai les oublié à la maison انا نسيت في البيت. طبعا هي دي. 57 votre ami vous demande pourquoi vous ne prenez pas de glace ليه ما بتاكلش الايس كريم. هيرد عليك يقول j'ai mal aux dents عشان سناني بتوجعني. وهي الاجابه الصحيحه. ما يقولش cette glace est artisanale يعني مصنوعه في البيت. ولا j'aime beaucoup les produits surgelés انا بحب قوي المنتجات المثلجه. Merci beaucoup mes élèves. بالتوفيق يا رب ليكم إن شاء الله. Bonne chance. كنت معكم فاطمة مختار. parlez français.